रसूलुल्लाह रिसालत या रसूलुल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद अल्लाह के आला हजरत जिंदाबाद अहले सुन्नत जिंदाबाद हाफिज कारी अब्दुल बासिर साहिब जिंदाबाद कारी अब्दुल बासिर साहिब जिंदाबाद तकबीर अल्लाहु अकबर रिसालत या रसूलुल्लाह अशर अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। एक मैनेजर ওই ইকোটা বাড়িয়ে দিবেন, বেস্ট কমিয়ে দেবেন। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أتى
الله شديد العقاب وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مدينة مدينة بوليا كديا দেখা দাও গো দয়ার নবী ডাকি তোমায় বারংবার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد محمد بشر ليس كالبشر محمد بشر ليس كالبشر ياقوت حزر ليس كالحزر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد মক্কা ছেড়ে দিলেন নবী মদিনাতে যায় আর জন্মভূমি ত্যাগ করিলেন কাফেরের জালায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صل على محمد صل على محمد हर दम ज़बान से निकालो पाक नाम محمد हर दम ज़बान से निकालो शफीअना मुहम्मद अल्लाहुम्मा
آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم